Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, sir. I will give a presentation of my work on tomato plants. Before I start my presentation, I will introduce myself. My name is Afja Safira, NPM 198220142. 1. Definition of tomato plants. Tomatoes are short-lived sickle plants and grow 1 to 3 meters in height. This plant has green, yellow, and red fruit, which are commonly used as vegetable in cooking or eaten directly without being processed. Pengertian tanaman tomat. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup yang pendek. Dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tanaman ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah, yang biasanya digunakan sebagai sayuran dalam masakan atau dimakan langsung tanpa olahan. 2. Classification of tomato plants. The following is classification of tomato plant in Tropical Plant Sulfination Book Zulkarnain 2013. Division Spermatopeae, subdivisionnya Agiosperms, kelas Dicotyledon, ordo Solanoles, genus Lycopersicon, spesies Lysopersicum esculentum Mill, or formerly Solanum lyporcesium. Klasifikasi tanaman tomat. Berikut ini klasifikasi tanaman tomat dalam buku Budidaya Tanaman Tropis menurut Zulkarnain 2013. Divisi spermatofit, subdivisi Agiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, genus Lycopersicon, spesies Lycopersicum esculentum Mill, sebelumnya Solanum lycopersicum. 3. Pests and damage tomato plant. Tomato thrips apis. The character of thrips apis are 1 mm long and black. Thrips apis attack the leaf or plants. 2. Tomato caterpillar. This tomato caterpillar attacks the leaf, flower, and fruit of the tomato plants. 3. Green apis on tomato. Green apis are more commonly referred to as a green apis. The characters of the green ticks is to have the body length of 2 mm. Hama yang merusak tanaman tomat. Yang pertama, kutu daun thrips tomat. Ciri-ciri kutu daun thrips tomat adalah panjangnya 1 mm dengan berwarna hitam. Kutu daun strips menyerang daun tanaman. Yang kedua itu ulat tomat. Ulat tomat ini menyerang daun, bunga, dan buah tanaman tomat. Yang ketiga, kutu daun hijau pada tomat. Kutu daun hijau lebih sering disebut sebagai kutu daun hijau. Ciri-ciri kutu daun hijau adalah memiliki panjang 2 mm. Yang keempat, earthworm Agrotepis ipsoladufun. This pest attack is marked by the cutting of the plant at the base of the stem, which will cause the plant to either and be damaged. 5. Fruit flies or Bactochera sp. This pest about 8-9 millimeters in size with a blackish green body color and has transparent wings. 6. Grayang caterpillar or Spodoptera lychorfi. Tomato plants
that are attacked by these pests are marked by the top leaf surface will be hollow and the leaf bones will be damaged, so that the leaves are regular or even. Yang keempat, cacing tanah atau Agrotopis ipsiloduvon. Serangan hama ini ditandai dengan terpotongnya tanaman pada pangkal batang yang menyebabkan tanaman mati dan rusak. Yang kelima, lalat buah atau Actoreca sp. Hama ini berukuran 8 mm dengan warna tubuh hijau, kehitaman dan memiliki sayap transparan. Dan yang terakhir adalah ulat gerayang atau Spodoptera liturgi. Tanaman tomat yang terserang hama ini ditandai dengan permukaan daun bagian atas akan berlubang. Pada tulang daun akan rusak sehingga daun tidak beraturan atau tidak rata. How to control that can be done. 1. Tomato thrips apis. How to control it by spraying insecticide liquid according to be dose. Meanwhile, to prevent this pest attack is to clean the weeds around tomato plants because thrips apis mostly take a refuge in weeds. 2. Tomato caterpillar. This tomato caterpillar control be done by installing the device that has ultraviolet light, killing eggs and caterpillar and killing weeds around tomato plants. Yang artinya cara mengontrol yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kutu daun strip tomat. Cara pengendalian adalah dengan menyemprotkan cairan insektisida sesuai takaran. Sedangkan untuk mencegah serangan hama ini adalah dengan memberikan gulma di sekitaran tanaman tomat karena kutu daun strip kebanyakan berlindung pada gulma. Yang kedua, lalat buah tomat. Pengendalian ulat tomat ini dapat dilakukan dengan memasang alat yang memiliki sinar ultraviolet untuk membunuh telur dan ulat, serta membersihkan gulma di sekitar tanaman tomat. 3. Green apis on tomato. These lice can be controlled by keeping the cultivation are clean from the houseplant, and application can also be done by spraying an acaricide with active different apacetin. 4. Earthworm Agrotesis ipsiloduvon. This pest control can be done by sanitation of the garden or land, but it can also be done by spraying with insecticide according to the dose. Yang ketiga, kutu daun hijau pada tomat. Kutu daun hijau ini dapat dikendalikan dengan menjaga kebersihan area budidaya dari tanaman inang. Selain itu, dapat juga dilakukan untuk menyemprotkan akarisida dengan bahan aktif abapectin. Yang keempat, cacing tanah atau Acrotis ipsiloduvon. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi kebun atau lahan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan penyemprotan insektisida sesuai dengan dosis. 5. Fruit village or Actorea sp. This pest control can be done by spraying in a good right way, making traps. But if it is already attacked, you can pick tomato and then burn them so they don't spread to other fruits. 6. Gerayang caterpillar or Spodoptera liturgi. This pest control can be done by prying the activated
leaf or by spraying with insecticide according to the dose. Yang kelima, alat buah atau Bacteria sp. Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan pengolahannya dengan cara yang baik dan benar. Membuat jebakan namun jika sudah terserang bisa dipetik tomat lalu dibakar agar tidak menyebar ke buah lainnya. Yang terakhir, ulat gerayang atau Sphaeropoteria liturifi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan memangkas daun yang terserang atau dengan penyemprotan insektisida sesuai dosis. Thank you, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.